अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज हम जा रहे थे वापस लाहौर। तो हमारी ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम यहाँ पे आ गए थे टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हमारा इतना सारा सामान था, क्योंकि टर्मिनल के पास ही हमारा घर है, तो इसलिए मैं पहले आ गई थी। मेरा भाई बाइक पे सारा सामान ले लेके घर से उठा के फिर इधर टर्मिनल पे छोड़ जाता था, और मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ उसका ख्याल कर रहे थे। तो मेरी बहन ने भी जाना था, उसने भी वहीं पे एडमिशन लिया। तो इतना ज़्यादा सामान था हमारा, उसका सारा सामान था। तो यहाँ पे बस भी आ गई थी कुछ देर बाद। तो हम लोग बस में इंटर हो चुके थे और हमारी सीट नंबर थी 21-22। तो हम दोनों बहनें बस में बैठ गई थी और बस भी थोड़ी देर तक स्टॉप हो गई थी। तो ईद गुजारने के बाद हमारा दिल नहीं कर रहा था वापस जाने को। हम बहुत ही घर में खुश हो जाते हैं, घर में सारे छोटे बहन भाई। फिर जब जैसे ही बस में बैठते हैं तो हमें सबकी याद आने लग जाती है, अपने छोटे भाई की, अम्मी की, बड़े भाई की। तो ऐसे घर वालों को मिस करते हैं। वहाँ पे हम अकेले हो जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, कभी कभी हॉस्टल में पड़े पड़े। तो फिर यहाँ पे हम अभी तौंसा में थे। ये हमारे तौंसा का कमाल पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है पूरे तौंसा का। तो यहाँ पे अक्सर लोग वॉक करने के लिए आते हैं सुबह सवेरे। तो हम लोग जा रहे थे वापस और हमारा दिल नहीं लग रहा था, और मौसम भी यहाँ पे अच्छा बना हुआ था। तो ये है कि आजकल पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और कई कई जगहों पे ज़लज़ले भी आए हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ऊपर से वो गंदम भी सारी ख़राब हो रही है। तो बहुत बहुत नुकसान हो रहे हैं लोगों के, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे अजाब आ रहे हैं। तो कहते हैं ऊपर से हुकूमत ने इतनी महंगाई की हुई है, तो गरीब बेचारा रोज़ रोज़ मर रहा है भूख से गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर जो हैं उनको परवाह ही नहीं होती। तो इस तरह के जुल्म हो रहे हैं हमारे मुल्क में। तो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और अपने गरीब दोस्तों रिश्तेदारों के लिए दुआ किया करें, और उनको भी कुछ उनकी भी हेल्प करवा दिया करें, क्योंकि आजकल जो हालात हैं इतने महंगे हैं, गरीब बेचारा गुजारा कर ही नहीं सकता। पहले वो गुजारा तो कर रहा होता था, खुशी खुशी रह रहा होता था। आजकल हुकूमत ने इतने अजाब बना रखे हैं, असूल बनाए हुए हैं, बंदा परेशान ही हो जाता है कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, वो लोग खुद को मार रहे हैं, घर वालों को मार रहे हैं। यहाँ पे देखिए भैंसें खड़ी हुई थी, हम आ गए थे तौंसा बैराज पे। और पहले तो हमारा सफ़र बहुत ही बुरा गुजरा, क्योंकि धूप थी सारा सफ़र। और मुझसे ना बस में सफ़र नहीं होती, क्योंकि बस में सारे शीशे बंद होते हैं और एसी चल रहा होता है, तो सारी मुझे ना स्मेल आ रही होती है। इस तरह मेरा सफ़र बहुत बुरा गुजरता है। अगर जैसे कि बारिश आ जाए, ठंडा मौसम हो जाए, तो इससे मेरा मौसम भी बंदा एंजॉय करता जाता है और सफ़र भी सही गुजरता है। यहाँ पे बस वालों ने हमारी खिदमत की, तो हमें लेज़ और केक दिए, और थोड़ी देर के बाद हमें कोल्ड ड्रिंक्स भी ला के दी। तो यहाँ पे मेरी बहन लेज़ खा रही थी और एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझसे सफ़र में कुछ नहीं खाया जाता। वो खा रही थी, मुझे कहती है सफ़र को एंजॉय किया करो। मैंने कहा मेरा नहीं होता, मैं कैसे करूँ, ये अब मेरे बस में तो नहीं है इंसान का। यहाँ पे देखें इतनी गाय भैंसें खड़ी हुई थी, लोग चरा रहे थे। तो वो जगह देखें सारा घास घास। तो वो जब हम आते हैं इतना प्यारा प्यारा मौसम होता है, अक्सर ऐसे हो जाता है बादल बन जाते हैं और सारा इधर सब्ज़ा सब्ज़ा होता है, बाग आ जाते हैं। तो मौसम देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, देख के मज़ा आ रहा था। कभी कभी धूप में निकल आती थी। तो आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक दिन छोड़ के, कभी मेरे पास कंटेंट नहीं होता कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो इस तरह फिर मैं एक दिन छोड़ के बनाती हूँ। मेरी बहन मुझे कहती है काम किया करो तो पूरा किया करो, वरना ना किया करो, इतना टाइम भी वेस्ट करती हो उन पे, चीज़ें बनाती हो, व्लॉग बनाती हो, तो डाला भी करो यूट्यूब पे। ये मैं हूँ कि इतनी सुस्त हो जाती हूँ, मेरा फिर दिल नहीं करता कि हाँ भाई कौन एडिट करे, कौन वॉइस ओवर करे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही सफ़र अच्छा गुजरा। नीचे देखें इतने ज़्यादा दरख्त है, तो मौसम भी इनकी वजह से ठंडा हो जाता है। और मोटरवे पे तो ऐसा ही होता है कि सारा जंगल ही जंगल हो जाता है। तो हमारा माशाल्लाह आगे आके बहुत ज़्यादा मुल्तान क्रॉस करके बहुत ज़्यादा अच्छा सफ़र गुजरा, तो पता भी नहीं चला। लेकिन बस हमारी बहुत स्लो चल रही थी, तो मोटरवे पे आके बस की स्पीड
80 ہو گئی تھی، تو اتنا زیادہ سلو تھی، تو ہمیں پہلے 7 گھنٹے لگتے تھے، اس دفعہ 9 سے 10 گھنٹے لگ چکے تھے اور ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے، مرتے تھے۔ پھر آ کے ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا، کھانا وغیرہ کھایا، سامان وغیرہ رکھا۔ تو اس طرح جو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین ہی جانا پڑے تو جاؤ، تم علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ اور ہم ہیں کہ آج کل بندہ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے، لیکن نہ تو کوئی جابز ہیں، نہ ہی کچھ تنخواہیں ہیں، تو انسان کا پڑھنا فضول ہی ہوتا ہے۔ حکومت پتہ نہیں کیا چاہتی ہے غریب لوگوں سے، پاکستانی عوام سے کیا چاہتی ہے۔ اکثر پاکستان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے دبئی، سعودی عرب اس طرح چلے جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو لڑکے اکثر ایسا کرتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے تو وہ دبئی کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ تو یہاں پہ ہم آ چکے تھے کافی دیر بعد، میں پھر بس کا ماحول دکھا رہی تھی اور یہاں پہ موسم دیکھیں، بہت اچھا موسم تھا، اتنا مزے کا موسم، بادل دیکھیں اتنے گھنے گھنے بادل تھے جیسے نیچے زمین پہ آتے ہوں۔ اور آپ لوگ بتائیں کچھ کہ آپ لوگ کیا کریں۔ میری بہن نے نیو ایڈمیشن لیا تھا تو اس کا اتنا زیادہ سامان تھا، تو جیسے بندہ اپنا سارا کچھ لے کے آتا ہے پھر ویسے ہی لے کے جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم اسٹاپ پہ رک گئے تھے تو کچھ کھانا پینا، واش روم کرنا، اس طرح پھر بس اسٹاپ پہ 10 منٹ کے لیے رکی تھی۔ یہاں پہ دیکھیں 2 بسیں رکی تھی، ایک ہماری ایک اور ملتان والی تھی۔ تو یہاں پہ سارے پیسنجر اترے، یعنی کہ فریش ہوئے، چیزیں لیں، کھانے پینے کا سامان لیا، تو بندہ تھوڑی دیر باہر کی ہوا لگوا لینا، پھر تھوڑا مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے، بندہ سکون میں آ جاتا ہے۔ پھر سے بس میں جانا ہمیں اتنا مشکل لگتا ہے کہ ہاں کون جائے۔ میں اپنی بہن کو کہتی ہوں تو جا پہلے، میں بعد میں آؤں گی، تو جا، مجھے ہوا لگوانے دو۔ تو یہاں پہ اللہ اللہ کر کے ہمارا سفر ہو گیا تھا ختم اور ہم پہنچ چکے تھے لاہور ٹرمینل پہ، اور ہم یہاں پہ آ گئے تھے۔ میں نے اتنا شکر کیا کہ شکر ہے ہم پہنچ گئے۔ ادھر نا اتنی تیز دھوپ تھی، ہمیں اتنی دھوپ لگ رہی تھی۔ وہاں پہ ہم تونسا میں تھے تو ہمیں امی بتا رہی تھی کہ فل تیز بارش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام کرتے ہیں کہ ایک ہی آسمان ہوتا ہے، بس 7-8 گھنٹے سفر ہوتا ہے، وہاں پہ دھوپ ہوتی ہے، وہاں پہ بارش ہوتی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو ایسے کوئی انسان تو نہیں کر سکتا نا، بس اللہ ہر کسی کو اپنی امان میں رکھے، حفظ و امان میں۔ جو بھی سفر کرتا ہے، جو بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی لمبی زندگی رکھے، ہر کسی کا سفر محفوظ رکھے۔ تو کبھی کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، انسان ڈرتا بھی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہاں پہ پھر پہنچ کے ہم نے انٹرویو کروائی تھی لاہور، تو ہم واپس اپنے ہاسٹل جا رہے تھے اور اتنا سامان لے کے ہم جا رہے تھے۔ ہم نے شکر کیا کہ شکر ہے ہم پہنچ گئے تھے۔ اور آپ کو کیسا لگا میرا یہ ولاگ؟ تو اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں، مجھے سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے ہمیں اتنی خوشی ملتی ہے کہ ہم لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ ہاں جس نے بھی کیا اس کا بھلا ہو۔